بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kajian beliau, Habib Hashim Al-Hamid, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kemudian beliau meneruskan dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة مع هذه الوجوه الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جلستنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى جنات النعيم. Kita sekarang berkumpul di tempat yang mulia ini, kita bisa melihat wajah-wajah indah para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini akan menjadikan kita semuanya bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin menjadikan kita sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. والذي جمعنا هو ديننا العظيم وإسلامنا الكريم الذي لا يفرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى والتي سميتم بها مسجدكم. Yang menjadikan kita sebab sekarang berkumpul di masjid ini adalah karena agama kita, agama Islam, di mana agama ini tidak ada membeda-bedakan antara orang Arab ataupun orang bukan Arab, antara orang putih ataupun orang yang hitam, di mana agama kita hanya menilai kita dari ketakwaan kita, di mana masjid kita sekarang diberi nama Masjid At-Taqwa. والتقوى هذه كلمة جامعة جاءت في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، وجعلها خطيب الجمعة ركنا أساسيا أن يذكرنا بالتقوى. Dan kalimat takwa ini adalah kalimat yang mengumpulkan kita semuanya. Dan kalimat takwa ini disebutkan banyak banget di dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bahkan takwa, wasiat takwa itu sangat penting. Sampai-sampai khotib Jum'ah pun rukunnya salah satunya adalah menyampaikan wasiat takwa. Tanpa wasiat takwa, khotibnya tidak sah. والتقوى عرفها العلماء وأنتم تعلمون ذلك أنها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذه هي التقوى، وهذه الذي في مسجدكم تستمعون إليها وتروها كل يوم أمامكم، أن تمتثل أوامر الله وتجتنب نواهيه. Makna takwa yang hakiki adalah ketika kita bisa mengajak orang lain atau menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, dan melarang orang-orang lain dan melarang diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna takwa ini adalah makna yang agung, di mana di masjid kita sekarang nama At-Taqwa sangat tertulis besar, sehingga kita bisa melihat, kita bisa berpikir tentang makna takwa tersebut. سيدنا علي بن أبي طالب وهو باب مدينة العلم وخير من فسر القرآن العظيم. Sayyidina Ali radhiyallahu anha atau karamallahu wajhah, beliau adalah pintu dari kota ilmu. Dijuluki oleh baginda Nabi Aliun Bab Madinatul Ilm. Ali adalah pintu dari kota ilmu karena kecerdasan beliau. عرف التقوى تعريفا عظيما وهو من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال التقوى لها 4 قواعد. القاعدة الأولى هي الخوف من الجليل. Beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendefinisikan makna takwa dengan
takwa itu bersandar atau berdasar kepada 4 hal. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. أن تخشاه سبحانه وتعالى فهو العظيم وهو القوي وهو القادر، وأنت مهما ملكت من هذه الدنيا فأنت ضعيف وضعيف جدا، فتخاف من الله سبحانه وتعالى، تخاف على إيمانك وتخاف على إسلامك وتخاف على استقامتك وتخاف على أخلاقك، فتكون دائما في حالة وجل في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. Allah adalah yang maha agung, Allah adalah yang maha besar, yang maha mulia, sehingga pantas bagi kita seorang hamba yang merasa diri kita lemah, merasa diri kita tidak memiliki kemampuan apapun, kita hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun, dalam segala apapun, dalam ibadah kita, dalam segala ketaatan kita. Naam, wa al-khauf min Allah huwa al-madar alladhi alayhi al-madar. ولو عرفنا ربنا سبحانه وتعالى لطابت لنا الحياة. لو عرفنا الله سبحانه وتعالى. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasar sebagai seorang hamba. Sehingga jika kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, kita akan semakin baik diri kita. Diri kita akan semakin berubah. تندرج فيها هذه الخوف من الله أعظم رتبة للإنسان، وهو أن يكون عارف بالله. يسمى الأولياء العارفون بالله، أي الذي عرف يخاف الله وعرف يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويؤدي التقوى، فصار هذا الرجل هو العارف بالله وهو الإنسان الصادق في هذه الحياة. Ada derajat tinggi yang bisa dicapai jika kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah derajat pangkat arif billah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mencapai derajat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وإذا عرف الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعصيه أبدا أبدا، لأنه ينظر دائما ويقول الله شاهدي الله معي. Jika seseorang sudah kenal dengan Allah, sudah mencapai derajat arif billah, dia akan merasa bahwasannya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa dirinya mengatakan Allah selalu melihatku, sehingga dia tidak pernah mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. والإنسان مهما يملك في هذا الكون سيخرج من هذه الدنيا وهو لا يملك شيء. Seseorang sebanyak apapun yang ada dalam dirinya, sebanyak apapun yang dia miliki ketika di dunia, ketika dia keluar dari dunia dia tidak akan membawa apapun. فتعيش في هذه المراحل العجيبة في هذه الحياة، تكون طفلا ثم تكون غلاما ثم تكون شابا ثم تكون كهلا ثم تدخل إلى الحياة الأخرى حياة البرزخ، ولا ينفعك في سيرك إلى الله إلا هذه التقوى. Seseorang itu memiliki proses dalam kehidupan, dari kecil ketika bayi, kemudian semakin besar lagi, sehingga dia akan mencapai namanya rasa tua, mencapai namanya tua, sehingga setelah tua dia akan meninggal dan meninggalkan dunia ini dan segala isinya, sehingga berpindah kepada alam lain yaitu akhirat. Dan kita ini ketika di akhirat tidak akan membawa apapun kecuali rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن علامات الخوف من الجليل الذي هو الله سبحانه وتعالى الذكر الكثير، أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، لأننا نخاف الله ونحب الله فنذكره في آناء الليل وأطراف النهار. Takut kepada Allah itu memiliki tanda. Seseorang yang punya rasa takut kepada Allah, dia memiliki sebuah tanda-tanda. Di antara tanda-tanda tersebut adalah dia akan mudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya akan mudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin cinta dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nataharra al-halal, fala ya'kul al-insana illa halalan fi batnihi wa fi batni awladihi wa kullama istawda'a Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadha al-khawf min Allah. لأن المال هو مال الله والخير خير الله، فلا يدخل في جوفك وجوف أولادك إلا ما كان حلالا صرفا. Di antara tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, dia akan memakan makanan yang halal.
dia akan membiasakan dirinya dengan sesuatu yang halal, sehingga dia tidak memberi makan anaknya, istrinya dan segala keluarganya kecuali dengan sesuatu yang halal. نعم سيدنا أبو بكر الصديق جاء له بواحد بطعام مشبوه، لما عرف بعدما أكله أن هذا الطعام غير حلالا أدخل صبعه في فمه حتى أخرج الطعام وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل طعام نبت من حرام فالنار أولى به. Seorang sahabat Nabi pernah suatu ketika beliau melihat putranya memakan sesuatu yang syubhat. Setelah memakannya, sahabat Nabi ini melihat anaknya memakan sesuatu yang syubhat. Setelah anak tersebut makan sesuatu yang syubhat ini, langsung didatangi oleh sahabat ini. Anak ini didatangi oleh sahabat ini, kemudian memasukkan tangannya ke mulutnya, sehingga anak tersebut memuntahkan apa yang sudah dimakannya. Karena ketika ditanya, kenapa kok kamu melakukan ini? Beliau menjawab, kita mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang memakan sesuatu yang tidak jelas, maka neraka adalah tempat yang paling utama baginya, yang paling pantas baginya. نعم ومن علامات الخوف من الله سبحانه وتعالى أيضا هي حفظ الأمانات. الله سبحانه وتعالى استودع عندنا أمانات كيف نحفظها في حياتنا. Dan di antara tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah kita menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala dan amanat dari siapapun. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu amanat, kita akan menjalankan amanat tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان الآن لو استودعك إنسانا آخر وأعطاك $1,000,000 وقال لك هذه أمانة إلى يوم غد، ستظل طول الليل وأنت تحرسها، لن تنام، تخاف عليها لأنها ثمينة ولأنها غالية فتخشى عليها من كل شيء. Beliau mempermisalkan jika ada seseorang menitipkan kepada kita contoh $1 juta kepada kita, kemudian kita disuruh untuk menjaga harta tersebut sampai besok, maka dia tidak akan tidur, dia tidak akan meninggalkan harta tersebut, dia akan terus menjaganya karena ini adalah amanah. فالله سبحانه وتعالى وضع لك أمانات أكثر من $1,000,000 وهي أمانات متصلة بجسمك، سمعك أمانة وبصرك أمانة ولسانك هذا أمانة ويدك أمانة وفرجك أمانة ورجلك أمانة. هذه أمانات من الله استودعها أن تحفظها وتضعها في أماكنها. Apalagi dengan Allah, Allah memberikan amanah lebih besar daripada $1,000,000,000,000 ini tadi. Allah memberikan amanah kita lebih besar dari itu semuanya. Apa itu? Diri kita, sesuatu yang ada dalam diri kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, semuanya yang ada dalam diri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terus merasa untuk menjaga amanah tersebut, tidak melakukan apapun kecuali yang baik-baik yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذه يسموها العلماء الأمانات المتصلة لأنها يوم القيامة تشهد عليك أو تشهد لك. إما أن تشهد عينك لك تقول هذا قرأ القرآن وهذا حضر المساجد وكان يذهب إلى الصلوات ويقوم بالأمر بالمعروف، وإما أن تشهد عليك إذا ذهبت إلى أماكن غير صالحة. Dan para ulama menamakan amanat ini, amanat tubuh kita ini adalah amanat muttasilah. Artinya apa? Artinya amanat yang ada dalam tubuh kita yang Allah berikan kepada kita saat ini akan bersaksi untuk kita nanti di akhirat. Mata kita akan bersaksi untuk kita, tangan kita akan bersaksi untuk kita, telinga kita akan bersaksi untuk kita. Untuk apa kita melakukan, untuk apa telinga kita lakukan seperti itu. لأنه أحيانا يتكلم الإنسان ليضحك الناس ولا يعرف أن هذه الكلمة خرجت من هذه الأمانة، أمانة اللسان، فقد تودر به وتجعله يذهب إلى النار. Terkadang ada seseorang tidak bisa menjaga mulutnya, padahal ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara dia tidak sadari dia menertawakan seseorang, menggibahin seseorang, padahal ini semuanya akan menjadikan dirinya semakin masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. لأن جاء في حديث البخاري إن الرجل لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ليضحك بها جلساءه يهوي بها في قعر جهنم. تكون كلمة الردة أو كلمة فيها سب الله أو سب ملك أو سب نبي
أو سب القرآن الكريم أو سب الإسلام، كلمة في ثواني قليلة تخرج من هذه الأمانة فقد تجعل الإنسان يموت على الكفر. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebuah hadis bahwasanya jika seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan mungkin akan menyakiti saudaranya dengan menghibah contohnya, atau mengolok saudaranya, mengolok orang tua saudaranya, maka kata hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya orang yang seperti ini, yang melakukan seperti ini, dia pantas masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. هذه هي سريعا في الأمانات المتصلة، وهناك أمانات منفصلة وهي تابعك لكنها منفصلة عن جسدك. اشرحها. أمانات منفصلة. Tadi kita sudah menjelaskan tentang amanah muttasilah, amanah yang berhubungan dengan diri kita, badan kita, telinga kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Beliau sekarang menjelaskan bahwasanya ada juga amanah munfasilah, amanah yang terpisah dari tubuh kita akan tapi selalu ada dalam diri kita, selalu mengikuti kita. هذا جوالي أمانة لكنه أمانة منفصلة. سأسأل عما فيه من المناظر وما فيه من الرسائل وما فيه من النميمة لأنه ملكي وتابع لي، فهو ولو كان أمانة منفصلة لكنه في حوزتي فسأسأل عنه. Jadi tadi beliau menjelaskan amanah itu ada dua, ada amanah muttasilah, ain kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, dan semuanya yang ada dalam tubuh kita. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bersaksi untuk kita semuanya. Kemudian ada juga yang kedua namanya amanat munfasilah, amanat yang terpisah dari diri kita akan tapi selalu bersama kita, seperti halnya HP kita. HP kita sesuatu yang terpisah dari tubuh kita, akan tapi kita melakukan sesuatu dengan HP kita, sehingga nanti ketika di akhirat kita akan ditanya untuk apa kita gunakan HP kita. ومن هذه الأمانات المنفصلة زوجتك وكذلك أولادك وبيتك ومركوبك سيارتك أو دراجتك وكشف الحساب الذي في البنك، كل هذه أمانات ستسأل عنها يوم القيامة. Termasuk amanat munfasilah adalah, termasuk amanat yang munfasilah seperti HP tadi adalah anak kita, istri kita, harta kita, kendaraan kita. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan kepada mereka, anak kita dan istri kita, dan apa yang sudah kita lakukan dengan kendaraan-kendaraan kita? Apakah kita sudah melakukan hal tersebut untuk hal yang baik? هذه هي الخوف من الجليل. ختاما في هذا الركن بسرعة، هي ماذا تستلزم مننا يا حبيب؟ تستلزم منك أن تكثر دائما من الاستغفار. فإذا لزمت الاستغفار فأنت تجسد خوفك من الله، لأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Ini tadi beliau meringkas tentang satu perkataan Imam Ali tadi, bahwasannya ada 4 hal yang menjadikan kita bertakwa. Pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi ringkasan seperti ini tadi tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita agar kita bisa takut kepada Allah? Caranya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga istighfar ini yang akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. وأيضا الأمر الثاني بعد الخوف من الجليل الإيمان، فجعل الإيمان والخوف، الخوفك من الله الركن الأول، ثم الإيمان، إيمانك بالله، التسليم بالقرآن، التسليم بالصلاة. كلما جاءك أمر من الله قل آمنت بالله ثم استقم. هذه تدل على تقواك. Dan kemudian rukun yang kedua yang dikatakan oleh Imam Ali, seseorang yang bertakwa tadi, kata Imam Ali, itu ada 4 rukun. Yang pertama takut kepada Allah, dan yang kedua kata Imam Ali adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman di sini adalah kita pasrah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita lakukan sholat bismillah. Gak perlu tanya kenapa kok kita harus sholat. Intinya kita butuh dengan Allah. Kita nggak peduli sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Intinya kita adalah hamba yang butuh kepada Allah. وهذا يعرفها أول شيء في القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا من الإيمان. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه هي
أمور الإيمان وهي علامات التقوى: إقامتك للصلاة، محبتك للصلاة، إيمانك بالغيب، إيمانك باليوم الآخر، بالموت، بالميزان، بالحساب، بالجنة، بالنار، يقينا هذه تدل على تقواك. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya makna iman itu terkandung dalam awal surat Al-Baqarah, sehingga makna iman ini luas, bukan hanya untuk diri kita saja, akan tapi kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kita iman dengan hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin mengagungkan Allah, semakin mengagungkan Rasulullah SAW, tidak main-main atas nama Rasulullah SAW, seperti itu. هذا الإيمان الثابت الذي عندنا أن في جنة وفي نار وفي حساب وفي ميزان وفي صراط وفي حوض، هذه نؤمن بها مثل ما أخبرنا النبي وكأننا نراها رأي عين أمامنا. Ada iman-iman sesuatu, mengimani sesuatu yang kita tidak pernah lihat, seperti halnya iman kepada hari hisab, iman kepada hari nasyar, iman kepada sirat dan lain sebagainya, iman kepada surga. Ini semuanya kita nggak pernah melihat itu, dan kita nggak pernah mengalami hal tersebut. Akan tapi karena ini sudah dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib mengimani seakan-akan hal tersebut sudah ada di depan kita. أن الإيمان أننا نؤمن أن كل واحد مننا عندما يضع في قبره سيسأل عن 3 أسئلة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك ومن نبيك وما دينك. هذا يقين عند الإنسان. أي أحد من أهلك توفاه الله اعلم أنه سيسأل أو قد سئل تلك ال3 الأسئلة. Jika seseorang sudah meninggal kemudian masuk alam barzah, dia akan ditanya tentang 3 pertanyaan penting yang berkaitan dengan iman. Yang pertama adalah man rabbuk, siapa Tuhan kalian, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuk, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Ini 3 pertanyaan penting yang berkaitan dengan iman kita. هذه كلها من الإيمانيات. الصحابة كانوا عندما يحاربون ويجاهدون يقول أحدهم: والله يا رسول الله إني لا أشم الجنة من قبل أحد، أشمها من خلف الجبل. كانوا عندهم يقين بالجنة ويقين بالنار، فكانت أعمالهم أعمال صادقة، أعمال كلها إيمانية. Itu tadi semuanya adalah masalah iman. Sehingga ada beberapa sahabat yang ketika berperang bersama baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencium bau surga dari belakang gunung Uhud. Artinya saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berperang dia sudah mencium surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه هي من الإيمانيات الثابتة، والإنسان دائما يجدد إيمانه. الإيمان هذه لا يبقى في القلب، إنما قال النبي: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. جدد إيمانك أن تتأمل في موتك وفي قبرك وفي الجنة وفي مجاورة النبي وفي جبريل وفي الملائكة. دائما هذا حرك عقلك وتأمل في هذه الإيمانيات يزداد التقوى عندك. Itu adalah masalah-masalah keimanan. Jika seseorang beriman, imannya mungkin akan naik dan akan turun. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, perbarui terus imanmu, kata Nabi Muhammad SAW, terus perbarui imanmu, sehingga ketika kita memperbarui iman kita dan semakin memperbarui iman kita, kita akan semakin bertambah takwa, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا الأمر الذي تكلم فيه الإمام علي: التقوى هي الخوف من الجليل والإيمان بالتنزيل والرضا بالقليل، أن تكون راضيا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. Nah, kembali lagi dengan perkataan Imam Ali tadi. Kata Imam Ali, takwa itu didasari oleh 4 hal. Yang pertama yang sudah kita jelaskan adalah takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ukrima bihadha ridha ذاق الله له الإيمان في قلبه ولسانه. قال نبينا: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ketika seseorang sudah ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah,
dia akan merasakan manisnya rasa iman. Manis rasa iman itu nggak ada yang bisa ngerasakan kecuali orang-orang yang sudah dipilih sama Allah. Seperti halnya manisnya madu. Manisnya madu itu nggak bisa dirasakan oleh orang-orang yang nggak bisa merasakan madu. Mungkin orang akan bertanya, madu itu rasanya gimana sih? Manis. Apakah seperti gula? Tidak. Apakah seperti apel? Tidak. Tapi rasa manisnya iman itu akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakan iman tersebut. Dan caranya adalah dengan kita ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul al-Imam al-Haddad sahib ar-ratib wa in tarda bil maqsum 'ishta mun'aman. عندما تعيش في رضا عندما تعيش في رضا تعيش في نعيم. ارضى بكل شيء مما أعطاك الله سبحانه وتعالى. إن ترضى بالمقسوم بما قسم الله لك تعيش منعما. الحداد شرح أوتك. Imam Haddad beliau mengatakan bahwasannya jika seseorang sudah ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan nikmat. Sehingga ketika dia jadi orang kaya dia akan nikmat, akan tenang. Ketika jadi orang miskin dia akan nikmat. Ketika jadi orang yang seperti apapun dia akan merasakan nikmat karena dia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha an tarda in ja'alaka Allah ghaniyan aw faqiran anta radhi. هذا يحبك الله هو اختار لك اختارك أن تكون فقيرا قل رضيت بالله ربا اختارك أن تكون غنيا قل رضيت بالله ربا فيحبك الله. Jika seseorang sudah ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa tentram. Kita tidak akan merasa perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi kemiskinan. Irda bi baitak, warda bi auladak, warda bi zawjatak, warda bil mal alladhi ma'ak wa bis saykal alladhi ma'ak. Irda was'a. ولكن كن راضيا من الداخل لأن الذي أعطاك هو الله سبحانه وتعالى. Maka hendaknya kita selalu ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita, anak kita, istri dan lain sebagainya. Kita ridho dengan itu semuanya sehingga kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. لا بأس أن تسعى أن تطور من أمور تجارتك أو تطور من بيتك أو تربي أولادك لكن بما قسم الله لك كن راضيا. قد يجعلك الله عقيما ما عندك أولاد ابذل الوسع اذهب عند الدكتور ولكن كن راضيا بقسم الله سبحانه وتعالى. Makna ridho ini bukan berarti ya udah deh apapun yang Allah berikan kepada kita ya udah gitu aja, kita nggak ada usaha sama sekali di dunia ini. Enggak, makna ridho itu bukan seperti itu. Tapi makna ridho adalah kita terus berusaha, harta kita kembangkan, tijarah kita, bisnis kita kembangkan, anak kita didik. Tapi apapun yang kita dapatkan setelah usaha kita terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ridho yang sebenarnya. لأننا أتينا إلى هذه الدنيا ونحن فقراء وسنرحل منها فقراء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلما تكون راضي وترى أن هذه العقارات والفنادق والسيارات كلها ستزول في لحظة غرغرتك عندما تقول لا إله إلا الله لن ترى منها شيء. Karena hakikatnya kita ini lahir di dunia ini dalam keadaan fakir. Kita tidak punya apa-apa, nggak punya harta apapun, dan kita akan meninggal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fakir. Kekayaan apapun yang kita miliki semuanya akan hilang hanya dalam sekejap ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك كان الصحابة يحبون أن يكون خفيفين عندما سمعوا قول الله سبحانه وتعالى ثم إنكم يومئذ لتسألن عن النعيم. Maka dari itu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW itu merasa ringan ketika mereka mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nanti kalian akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian miliki di dunia ini. نعم كثيرة نعم الله. يعني هذا العطر الآن في أيام كورونا لا أشمها. فنعمة الشم هذه نعمة كبيرة. لو دفعت آلاف أن تبحث عن أن تشم لن تجد ذلك. فهي نعمة من نعم الله. نعمة العين، نعمة السمع. Dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Seperti halnya ketika zaman corona kemarin. Kita memiliki parfum semahal apapun,
ketika kita cium kita tidak akan merasakan baunya. Maka nikmat bisa mencium bau ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ni'mat an-nawm atau ni'mat al-'araq, ni'mat asdiqa'ak, ni'mat al-libas, ni'mat al-alwan, ni'mat al-masjid, ni'am illa ni'mat al-shari' alladhi namurru fihi, الطريق، الماء الذي اغتسل منه، نعم كثيرة، لكن مع كثرتها ظنينا أنها عادية، لكنها كل نعمة لا تساويها كنوز الدنيا. Dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak. Nikmat bisa tidur itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berkeringat, nikmat memiliki sahabat yang baik, nikmat memiliki jalan-jalan yang kita sekarang lewati. Itu adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi semua nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan apa yang Allah miliki sekarang. فعلاج هذه النعمة قالوا أن تكثر من الحمد لله في اليوم والليلة، لا تقل على 100 مرة أن تقول الحمد لله والشكر لله أو الحمد لله الحمد لله، فأنت تؤدي حق هذه النعم. Maka untuk menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga apapun yang Allah berikan kepada kita. ثم الأمر الأخير الذي ذكر سيدنا علي بعد الخوف من الجليل والإيمان بالتنزيل والرضا بالقليل، قال الرابعة والاستعداد ليوم الرحيل. Dan yang terakhir nasihat dari Imam Ali tentang ketakwaan adalah bersiap-siap atau menyiapkan diri kita untuk hari setelah hari di dunia ini, yaitu adalah akhirat kita. الاستعداد للموت، لأن هذا الأمر المحتم لكل ابن آدم، حتى نبينا قال له الله إنك ميت وإنهم ميتون. Dan kita hendaknya bersiap-siap untuk kematian nanti, setelah kematian, sehingga dikatakan dalam Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan meninggal wahai Muhammad, begitu juga dengan mereka. Manusia semuanya akan meninggal. والذي يخشى هذا الأمر ويعرف أن له 2 مراقبين 2 حارسين رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي خطرة، حتى جلوسك الآن مسجل في الساعة كم جلست يسجلون، فأنت مراقب بنظر الله سبحانه وتعالى حتى تستعد إلى حياتك الجديدة، حياتك القادمة بالعمل الصالح. Maka jika kita sadari setiap manusia itu akan diawasi oleh 2 malaikat, malaikat raqib dan malaikat atid, yang akan selalu mengawasi kita dalam setiap keadaan kita, sehingga kita merasa terawasi, sehingga kita mudah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita siap nanti menuju kematian. الاستعداد ليوم الرحيل لا يجعلك خائفا من هذه الدنيا، إنما يعطيك مؤشر مثل المؤشر الذي تراه عند أصحاب الإسعاف، فإذا طاشت عينك في الحرام أو إذا طاشت يدك في الحرام جاءك المذكر أنك سترحل من هذه الدنيا فتقوم اعوجاجك. Maka ada namanya sakarat dalam maut, dalam kematian, sehingga ketika kita ingin meninggal kita akan diberi tanda-tanda, kita akan diberi tanda-tanda sehingga kita bisa menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sakit adalah tanda-tanda, seperti halnya kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanda-tanda dalam kehidupan ini yang akan menjadikan kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan diri kita kepada kematian. فالذي غير مستعد قد تجده مسؤولا فاسدا أو تاجرا ظالما أو أب لا يربي أولاده، هذا غير مستعد ليوم التنزيل ولا ليوم الرحيل. هذه علاماته. Ada juga alamat orang-orang yang tidak siap untuk hari akhirat nanti, akan diberi tanda-tanda sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah seorang suami yang tidak baik dengan istrinya, seorang ayah yang tidak baik dengan anaknya, seorang anak yang tidak baik dengan ayahnya. Itu adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak siap nanti ketika
di akhirat Allah Subhanahu wa taala. استعداد اليوم الرحيل يجعلك إنسانا غير غافل، إنسانا يقظ منتبه، عينك إذا خطرت تقول أنا في موت، سمعك إذا راح أكل حرام، إذا رأيت امرأة فهذا مؤشر لك لا يعطيك خوفا، إنما يعطيك انضباط في طريقة سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. Jika seseorang selalu mengingat kematian, dirinya selalu ingat dengan kematian, dia tidak akan lalai kepada Allah. Dia akan selalu ingat bahwasannya bentar lagi saya akan meninggal, sehingga dia akan menyiapkan sesuatu apapun yang akan menjadikan dirinya selamat ketika di akhirat nanti. مثل ما سمعتم وتسمعوا في آيات التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني خلي قولك منضبط، ليس في غيبة، ليس في نميمة، ليس في كبر، ليس في تعالي، ليس في ازدراء، ليس في احتقار. هذه علامات التقوى هي تجعلك مستعدا لذلك اليوم. Seperti halnya yang dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata dengan perkataan yang baik. Sehingga ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah, mudah mulutnya terjaga. Mulutnya akan terjaga sehingga dia akan mengatakan sesuatu yang baik dan dia akan siap menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. حققنا الله وإياكم بالتقوى وجعلنا الله وإياكم من المتقين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جعلنا الله وإياكم من أهلها. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala takwa yang hakiki. Seperti halnya nasihat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Mu'ad, wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus terima segala kejahatan dengan sebuah kebaikan. Artinya balas kejahatan dengan sebuah kebaikan dan terus berakhlaklah dengan akhlak yang baik. وأمرنا الوالد أن نتكلم ساعة، ولكن الموضوع الذي تكلمنا فيه ولو كان حتى 5 دقائق ففيه من العبر وفيه من المواعظ وفيه من التأمل من كلام سيدنا علي ومن كلام الإمام الحداد ومن كلام الصالحين والآيات القرآنية والأحاديث والأمانات. كلما سمعناه المتحدث أولا ينبغي أن يراجع نفسه، وكل واحد منكم ينبغي أن يراجع نفسه في آخر الليل ويحاسب نفسه، فهذه هي بركة المواعظ وبركة الكلمات الصالحة. Tadi sebenarnya pengurus masjid beliau berpesan ke kita untuk menyampaikan nasihat minimal 1 jam, sekitar 1 jam. Akan tapi sebenarnya nasihat beliau ini nasihat kecil saja, nasihat kecil, akan tapi kita merenung dengan semua nasihat tersebut tentang takwa tersebut, sehingga diri kita ketika mendengar nasihat tersebut, walaupun nggak sampai 1 jam kita mendengar hal tersebut, kemudian kita merubah diri kita semakin baik lagi dan semakin baik lagi. Dan ingat, nasihat beliau ini, kata beliau, bukan untuk menembak siapapun, bukan. Akan tapi kita hendaknya ketika mendengar nasihat ini, kita niatkan ini untuk diri kita. Jangan ketika kita mendengar nasihat kemudian kita lihat, oh dia ini loh yang tidak bertakwa, oh dia ini kurang bertakwa. Bukan seperti itu caranya. Akan tapi kita setelah mendengar nasihat tersebut, kita semakin merenungi diri kita, apakah diri kita sudah bertakwa atau belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nurid al-yawm min mawa'idna an takhruj min al-minbar ila al-waqi', ila waqi' na'isha fi buyutina wa fi aswaqina wa fi shawari'na, أن نمارس هذه التقوى ولا تكون فقط نظريات في المساجد وعندما نخرج ننساها، وهذا حال كثير من المسلمين. Beliau sangat pengen apa yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat ini yang beliau sampaikan ini, itu benar-benar kita jalani di masjid kita, di jalan kita, dimanapun kita berada, kita benar-benar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar mendengar nasihat kemudian selesai, atau mendengar nasihat kita hafal kemudian selesai, gak seperti itu. Akan tapi kita amalkan nasihat-nasihat beliau agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا حولنا محاضراتنا إلى واقع عملي لن ترى فسادا في المسلمين. اليوم الفساد في أكثر دول الإسلام أكثر مما هو في دول الكفر للأسف، لأننا جعلنا هذه النظريات فقط في المسجد، وعندما نخرج نكون أناس آخرين نمارس الظلم
ونمارس النميمة ونمارس كثير من الأخطاء حتى في بيوتنا، فحصلت عندنا ازدواجية بين تلقي الموعظة وبين تطبيقها العملي. Jika kita sudah mengamalkan nasihat tersebut, kita akan melihat bahwasannya dunia kita ini sudah rusak. Banyak hal-hal yang sudah tidak wajar, yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh orang-orang di luar sana, akan tapi dilakukan dengan kebiasaan. Seakan-akan hal tersebut, maksiat tersebut adalah sebuah kebiasaan. Sehingga diri kita ketika mendengar nasihat ini, bukan hanya mendengarnya di dalam masjid saja, menghafalnya di dalam masjid saja, akan tapi kita juga mengamalkannya di luar sana. Karena banyak banget negara-negara muslim yang ternyata lebih rusak, mungkin lebih rusak daripada negara-negara orang kafir di luar sana. لذلك أختمها لكم حتى تروها جانب عملي. كان حبيبكم الأعظم لا يتكلم كثيرا كما سمعتم فيما ختمنا به محاضرتنا: يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. حوالي 10 كلمات لا تتجاوز نصف دقيقة، حوت كل المواعظ وكل العلوم وكل المحاضرات. Makanya beliau berharap nasihat ini nasihat yang ringkas, nasihat yang kecil, akan tapi benar-benar diamalkan kalau bisa, benar-benar diamalkan. Jadi seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika nasihati sahabatnya Sayyidina Mu'adz, Nabi Muhammad SAW nggak nasihati berjam-jam, 1 jam 2 jam, enggak. Nabi Muhammad cuma menasihati, wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wahai Mu'adz, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah sebuah kejahatan dengan kebaikan. Artinya balas kejahatan dengan kebaikan. Tamhuha, akan menghapus kejahatan tersebut. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Cuman sebegitu saja nasihat Nabi Muhammad SAW, tapi diamalkan oleh sahabat tersebut sehingga menjadi sahabat yang hebat. بل تتعجبون أحيانا تكون وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. يأتي أحد الصحابة: أوصني يا رسول الله، أبغاك تعطيني وصية، لو كان حالنا ستحاضر 2 ساعتين. قال له النبي: لا تغضب. كلمة واحدة، لا تغضب، كلمة واحدة جمعت كل الخصال التي فيها الظلم والكفر من هذا الغضب، فهي كلمة واحدة. فلا نحتاج إلى الكلمات الكثيرة، بل نحتاج إلى التطبيق العملي كما أسلفت لكم، والحمد لله رب العالمين. Bahkan Nabi Muhammad pernah nasihati sahabat itu hanya dengan kalimat satu aja, 1 kalimat aja. Mungkin kalau sahabat tersebut minta nasihat ke kita, kita akan menasihati dia berjam-jam. Akan tapi ketika minta nasihat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah ausina, ya Rasulullah berikan wasiat kepada kami, kemudian Rasulullah nasihati dia, la taghdab, jangan marah. Cuman 1 kalimat aja, ini bisa merubah hidup para sahabat. Karena para sahabat ketika mendengar nasihat dari Nabi, nasihatnya kecil, akan tapi benar-benar diamalkan. Maka beliau berharap nasihat kecil dari beliau ini benar-benar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu aja dari kita. Mohon maaf dan doa selalu. إذا كان في استفسار فيما تكلمنا فيه في موضوع التقوى، وإلا نختمها بالدعاء ونشكركم على صبركم علينا وعلى تحمل كلامنا الكثير وثرثرتنا. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله والهداية والفضل أيضا، والشكر مشكور لأخواتنا وبناتنا من القسم النسائي. أسأل الله لهم التوفيق، وأسأل الله أن يجعلكم دائما مترابطين متحابين، ويكرمكم إن شاء الله بالتقوى في هذا المسجد، حتى تكون مظهركم وأفعالكم وأقوالكم كلها تقوى في تقوى. Barangkali ada yang mau bertanya dengan beliau untuk masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bertanya. Jika tidak, nanti kita akan selesai dari majelis ini, dan semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. إذا ما في برتب الفاتحة فنقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك ولمن حضر هذا المسجد الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا. اللهم انظر إلينا في هذه الليلة المباركة. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لنا وبركة لنا وسعادة لنا. اجعله ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وذهابا لحزننا وغمنا يا رب العالمين. حبب إلينا الصلاة، وحبب إلينا الزكاة، وحبب إلينا الحج، وحبب إلينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. ارزقنا محبتك ومحبة حبيبك الأعظم، وارحم إخواننا في غزة يا رب العالمين. انظر لإخواننا في فلسطين، اللهم إنه قد تركهم الحبيب والصديق وليس لهم إلا أنت ناصرا وقديرا. اللهم انصرهم يا رب على أعدائك وأعدائنا، انصرهم على اليهود يا رب العالمين ومن شايعهم، وارحم شهدائهم وطبب جرحاهم يا رب العالمين، وصبر أراملهم وأيتامهم يا رب العالمين. وانظر إلى أندونيسيا خاصة وإلى هذه البلدة خاصة، ارحمهم يا رب العالمين. بارك في أندونيسيا في أرزاقها وفي حكامها وفي خيراتها وفي بركاتها، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.